Naputok ko to. Kaya mo yan, ma'am. I-post ko to sa YouTube. Wow, awit pa. Congrats! Congrats, ma'am! Alpha! Ayan, pasok na. Wow! Yeah! Ang galing-galing mo. Congrats, ma'am. Tapos may bulsay pa. Oh, may bulsay pa. Kay daddy yan. Picture. Pwede po sa YouTube o hindi? Pwede. Picture ka. Okay. Pai, ganun pai. Ilan? Dami mo para pai. Tama na natin. Ha? Ilan? Kayo na lang ang practice. Congrats, ma'am. Keep it up. Ako pa dad.